Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Pratiwiski for semester English Education in Muhammadiyah University of Nrekang. Today I want to explain about translation principles. What is meant by the principles of translation? Here is a set of basic reference that should be considered by translator. In the world of translation, there are no principles generally accepted basis. Basically, variety of translation can be grouped into two big groups: a group that is loyal to the writer or BSU text, and which group loyal to the reader or BSA text. Yang dimaksud prinsip-prinsip penerjemahan di sini adalah seperangkat acuan dasar yang hendaknya dipertimbangkan oleh para penerjemah. Di dalam dunia penerjemahan, tidak ada satupun prinsip dasar yang berlaku secara umum. Pada dasarnya, ragam-ragam terjemahan bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang setia pada penulis atau teks BSU dan kelompok yang setia terhadap pembaca atau teks bahasa sasaran. Principles of translation. There are two to the BSU text. The first, the translation must use BSU text words. The second, if read, the translation must feel like the translation. The third, the translation must reflect the style of the BSU text language. The fourth, the translation must reflect the time the original text was written. The fifth, translation must not add or subtract things that are therein the BSU text. The sixth, certain literary genre must be maintained in translation. Prinsip-prinsip terjemahan yang setia kepada teks BSU. Yang pertama, terjemahan harus memakai kata-kata teks bahasa sumber. Yang kedua, saat dibaca, terjemahan harus terasa seperti terjemahannya. Yang ketiga, terjemahan harus mencerminkan gaya bahasa teks bahasa sumber. Yang keempat, terjemahan harus mencerminkan waktu ditulisnya teks asli. Yang kelima, terjemahan tidak boleh menambah atau mengurangi hal-hal yang ada di teks bahasa sumber. Yang keenam, genre sastra tertentu harus dipertahankan di dalam terjemahan. According to Reg Medi, 1988, 1.24, translators who try to follow the principles above will soon find some difficulty because in everyday reality there is rarely a text which can be translated literally with accuracy, clarity, and the same accuracy as the BSU text. Menurut Reg Medi 1988 1.24, penerjemahan yang berusaha untuk mengikuti prinsip-prinsip tersebut akan segera menemui beberapa kesulitan karena di dalam kenyataan sehari-hari jarang sekali ada teks yang bisa diterjemahkan secara harafiah dengan ketepatan, kejelasan, dan ketelitian yang sama dengan teks bahasa sumber. Principles of translation that are loyal to BSA text readers. The first, translation must give BSU text ideas and don't need words. The second, when read, the translation must feel like the original text in flexibility. The third, translation must have its own style. The fourth, the translation must describe the time when the BSU text was translated. The fifth, translation may add or subtract BSU text. The sixth, translation doesn't have to maintain the genre.
Prinsip-prinsip terjemahan yang setia kepada pembaca teks bahasa sasaran. Yang pertama, terjemahan harus memberikan ide teks bahasa sumber dan tidak perlu kata-katanya. Yang kedua, saat dibaca, terjemahan harus terasa seperti teks asli dalam hal keluasannya. Yang ketiga, terjemahan harus memiliki gayanya sendiri. Yang keempat, terjemahan harus menggambarkan waktu saat teks bahasa sumber itu diterjemahkan. Yang kelima, terjemahan boleh menambah atau mengurangi teks bahasa sumber. Dan yang keenam, terjemahan tidak harus mempertahankan genrenya. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.